higala, happy Sabat. Welcome sa atong takna sa pagtuon. Niya kita sa lesson number 10 nga ang ato nga topiko nagasentro diha kang Pablo og ang pagrebelde. Malipayon ako nga makikauban kaninyo ni ini nga pagtuon sa ato nga lesson uban usab kanako ang ato nga madasigon nga stewardship director and Trust Services Director, si Pastor Danielo Palomares. Pastor, maayong ipapahulay kanimo. Happy Sabat. O uban usab ka nato ang atong kanunay nga kauban sa buluhaton. Ang ato nga pinalangga nga asawa sa presidente, si Ma'am Pinky Gulfan. Ang ato nga mainiton usab nga directress sa Women's Ministry o sa Shepherdess International. Ma'am, welcome sa atong takna sa pagtuon. Salamat. Sa dili pa ta mo padayon mga higala, mag-ampo kita ug akong gihangyo si Pastor Danielo Palomares nga mo'y mag-ampo. Atong idako ato mga ulo. Amahan namo nga nakas mga langit, usa ka panahon ang gusto namong hulman gikan kanimo. Amo kini gamiton sa pagtuon sa imong mga pulong. Kami nagahangyo o Dios nga imong igasa ka namo sa makausap pa ang balaang espiritu. Maghatag ka na mong kaalam, maghatag og pagsabot sa mga viewers o listeners. Aron kini nga pagtuon, mahimong mapuslanon alang sa among pagkat-on o sa among pagtubo, ingon nga Kristohanon. Salamat kayo nga ikaw magadungog sa among pagampo. Among itugyan ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Kini nga atong pagtuon karon nga simanaha, mga higala, usa kini ka importante kaayo nga suhito nga angayan gid kay nato hisgutan. Gani mura og nagapadayon gihapon ang tema sa great controversy gikan pa sa sinugdanan sa atong leksyon karon nga quarter hangtod karon pagahisgutan nato. Gani ang atong pagatun-an karon ang mga sinulat ni Apostol Pablo diha sa Roma o diha sa Corinto. Kung ato makita mga kahigalaan, ako lang gibati ang kabalaka Ma'am Pinky o Pastor Palomares nga sa kanindot kayo sa topic, mura og basig masyurta sa atong panahon sa atong pagahisgutan tungod kay kung imong tan-awon mga kahigalaan, ang sulat ni San Pablo sa New Testament, daghan kay na siyang sinulat and almost pareha-pareha ang iyang topic nga gihisgutan. So angayan nga tagaan og pagtagad kani nga topic, labi na ang pagkarebelde. Ug ato makaplagan nga karon nga semana mga higala nga ang pagrebelde di ay sa sinugdanan dili ni natural nga kinaiya sa tao unta ug maoy tumong og tuyo sa Ginoo. Pero ang gi-point out sa ato ang lesson sa Roma kapitulo 5 nga tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo sa atong una ginikanan nga mao si Adam, Ma'am Pinky og si Pastor Palomares, ang unnatural nga karakteristik nato nahimong natural, no? Atong nasunod ba ang pagpakasala? Dili ba sa inyong hunahuna mura og unfair nato nga ang sala sa atong ginikanan nabalhin man sa ato? Unya maayo unta og kanang ang term nga disobedience lang ang Biblia man gud naghisgot nga ang disobedience gitawag na og sala. Una na kong pangutana karon, dili ba unfair nga sila raman unta toy nagpakasala una unya nganong naamong makita nato ang epekto sa sala kada adlaw, bugat kaayo, pamilya, tagsa-tagsa ka tawo, grabe ang epekto sa sala tungod ni sa usa ka pagpakasala nga gisugda ni Adan. Sa inyong hunahuna, di ba ni unfair nato? Para sa ako, Pastor, kung imog yung hunahunaon, kung makautang ang imong ginikanan yun na namatay niya, ako ang paninglan nga anak, unfair na. Pero sa kahimtang ni Adan o ni iba nga nakasala, angayan lang yun nga ang mga anak maapektuhan kay kining sala, grabe gugayo ang yang epekto nga modulot niya siya hangtod pa sa katapusan nga naa pa ang author ani nga sala nga mao si Satanas. Okay. Salamat kayo, Ma'am Pinky. Ang epekto sa sala, Pastor Dani, ang creation sa akong nakita
dili lang kay na-disturbo sa sala, kundi na-destroy. Not only that it disturbs, but it destroys creation. Naguba. Naguba. Bukag yan na alter yun ang creation. Inunta na tamak-tamakan, kung pula, dili na siya pula, kung puti, dili na puti. Kung baga, ang intention sa creation tungod sa sala, na lubag yun siya, ang iyahang resulta. Now, speaking of unfairness sa imong ipangutana, Pastor, ang Ezekiel, naghisgot po din na nga ang sala sa ginikanan, dili pababa sa anak. Ang sala sa anak, dili po pa sa anon sa ginikanan, no? Pero sa akong tanawan mahulog ni siya nga dili unfair, no? So, to pamakiangayon gihapon in the sense nga, ang atong napanunod actually, ang tendensya malang sa pagpakasala, o ang gitawag mga infirmities bitaw nga gidala sa sala. Like, balatian, kining mga kaluyahon nato, mo man gidala sa sala. Kining tanan ato di siyang napanunod sa atong unang maginikanan. But speaking of the punishment of sin, diha nga area, Makalingkawas ta. makalingkawas ta. Nang kumbaga, dili ta liable nga kita ang mupasan sa silot sa sala nga sila mo'y naghimo. Sa ato Kanindot. pa na, Pastor, baka nang sa English nga propensity. Sa ato pa, bisan kung dili kita personal mo ay nakasala sa primero, ni ana nato atong napanunod ang kanang weaknesses, ang tendensiya sa tao nga makasala gyud, wala na tay power nga di na makasala. Gawas Speaking of sala, ma'am, doon na dahil balaod sa una pang panahon. Oh. Pastor Dani, Oo. ma'am. Kay ang sala di ay gihisgutan din mauman ang pagsupak sa Dios. Unya og walay balaod, wala po'y pagsupak. So atong giklaro mga kahigalaan diha sa kahanginan, mga kaigsuonan nato nga tigpaminaw nga ang sala di ay sumala sa Biblia mao ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Usa lang na sa definition sa sala nga paglapas. Unya kani daing sala partner ang giingon dinhi sa Biblia bersikulo 12 sa Roma kapitulo 5 kani di ang disobedience nga nagdala ngadto sa pagpakasala mo resulta ngadto sa kamatayon. So ang formula karon mga higala disobedience ang paglapas may resulta equals sin pagpakasala unya equals death Ayot. kamatayon. Ang pinakadako nga equalizer nga nahitabuan kaning gisulat sa bersikulo 18 nga pinaagi sa usa ka pagpakasala sa usa ka tawo nga atong ginikanan una si Ang tibok kaliwatan. ang tibuok kaliwatan nahog sa pagpakasala apan Pinagi sa pagkamasinugtanon po sa isa, ang tibok kaliwatan nakaalingkawas sa sala. Pinaagi sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus nga libre nga gihatag o gisaad sa nagtuo kaniya. unsa may atong bahin karon ani partner Partner Dani o Ma'am Pinky unsa may atong bahin ani nga kaganina naghisgot man kag makalingkawas ta makalingkawas day ta unsa may atong bahin nga gihisgutan man ni Ma'am Pinky sumala sa Biblia nga gikumparar naman karon ang si Adan o si Ginoong Hesus parehas lang duha sa ilang binuhatan nahimong na makalingkawas ta. Sa ato pa wala day tay bahin o naaba tay bahin. Literally, wag ito'y bahin. No? Literally. Pero kung imo tanaw ng operasyon dinha sa atong mga eksperyensya, no? With regard sa sala o sa kaluwasan, naatay bahin nga mao ang pagdawat sa taniyag nga kaluwasan gikan sa usa nga mao naglibre nato sa sala. Ako nato magong istriktuhon pagsabot mga viewers ang kamatayon ni Kristo, Ma'am Pinky. Usa to siya gitawag og substitutionary death, no? Actually, diha magita padulong ang direksyon sa atong diskusyon. Now, ang gihimo ni Kristo nisugot siya, nahimo siya nga modelo sa pagkamasinugtanon. Usa to siya ka ehemplo, usa to siya ka showcase nga ang matag tao pwede mahimong masinugtanon apan dili sa iyahang kaugalingon nga gahom kung dili sa gahom nga ihatag ni Kristo ngadto niya. Now ang bahin niya, ang bahin nako, ang bahin nato
mao nga atong dawaton to, pahimuslan nato tong serbisyo ni Kristo alang kanato, ang iyang kusog alang kanato, ug ang iyahang gihimo nga gitawag merit alang kanato. Ninduta kayo nga hunahuna, mga kahigalaan. So, kanima kung sinulat ni San Pablo sa Roma, medyo igagaw ni siya sa sulat sa Efeso. Pare-parihag sulod, ma'am. Medyo taas lang ang Roma, ang Efeso dili kayo taas, pero ang content maura gihapon. Going back sa gihisgutan ni Pastor Danny nga, dunay sinulat pod sa Efeso kapitulo 2, bersikulo 8 nga nagaingon nga, for we are saved by grace through faith. Pinaagi kang pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, dili pinaagi sa atong kaugalingong binuhatan kay basin og naay maghinambog. Magkasiata. Anyone should boast. Naay maghinambog. So giklaro sa atong leksyon dai karon, sumala sa imong giingon Ma'am Pinky nga, by one man's righteous act the free gift come to all men. Ang kagawa, ang libre nga gasa. Basta gasa libre magina, ma'am, no? So wala Libre gid hinatag. Mm. Hinatag niya, libre pag yun. Walay Magkamagasto. so wala gid tayo mo sa ato ang kaugalingon, wala gid tayo gasto basta gasa na hisgutan, no? O nindot kayo mga higala. So pinaagi di ay sa gibuhat ni Kristo miabot ang kaluwasan kanatong tanan. Sa tinuod lang, kung ang tao may sarang pa siya nga mahimo sa iyang kaugalingon aron dili siya mahinukman sa resulta sa sala nga maong kamatayon, dili na kinahanglan unta sa Kristong moanhi pa sayota aron nga pasipad-an siya og pakaulawan. Pero kay wa man gitaw nga arang makapasiatab nga sa iyang kaugalingon mahimo niyang maluwas sa iyang kaugalingon. Kay gamhanan man nakiglayog man siya og usa ka gahom nga di niya babangbang. So mao hinungdan nga si Ginoong Hesus tungod sa iyang handom nga tagaan tag tsansa niya nga maluwas ta, madala ta balik didto sa langitong puloy-anan nga iyang giandam. Siya sa iyang pagkamao gihimo niya na nga misyon, murag siya man gyud ang contingency plan. Kay siya ra man gyud ang takos nga makaluwas sa atoa, pinaagi sa iyang kamatayon. So matud pa ni Pastor Palomares, substitutionary death, no? Maunay og sa ako panghigala, sumada total nga pinaagi ni Kristo. Pagkanindot kayo mga kaigalaan, sakto kayo nga huna-huna. Ang presentation sa plano sa kaluwasan mga higala, kanatong tanan, dili lang pinaagi sa pagtuo, pero it is also based on logic. Huna-hunaon ni mo mga higala ba? Tanawa tong ingon ni Ma'am Pinky nga, og makaluwas pa lang unta ta sa tong kaugalingon, manaog pa pagod partner si Di na Ginoong kinahanglan. Hesus. Di na Dili na kinahanglan. kinahanglan. Sakto gid kayo nga panghuna-huna na, ma'am. What is the point nga manaog pa sa Ginoong Hesus nga kaya ra man din natong luwason natong kaugalingon. Pero kay di man nato kaya, mauna nga nagnaog siya o nagpakamatay nato. Mauna ang pinaka-bugat gid kayo nga giingon sa Biblia mga kaigalaan. So klaro kayo sa atong leksyon di ay nga ang atong paningkamot dili na makadala ka nato sa kaluwasan kay gipadayag na sa Biblia si Kristo lang yun ang muluwas nato. Pero gusto na ko pud Pastor Gingging nga iklaro sa atong mga listeners nga kining kaluwasan nga gitanyag ni Kristo dili ni barat nga kaluwasan, no? Kay speaking of gasa manggod, dunay mga gasa nga pagdawat sa tao padaplin Padaplin lang kay kung wala mo'y kantidad para sa tao ang niabot sa iya, kung wala niya hagui, kung wala niya inunta Mangayi. bayari, pwede rin na niya nga kumurag dili lang tagdun kaayo, dili lang tagaan og importansya ang kaluwasan lahi ni siya. Dako kay ni siya nga butang nga kung wala lang gyud nagbayad ani nga mao si Kristo sumala sa ato nang natun-an, kung wala lang gyud nagpakamatay para ani, dili gyud siya maabot sa ato pero dili ni siya something nga cheap bitaw, usa ni siya kabutang nga very valuable ngadto sa tawhanong kaliwat nga nahulog sa sala. Salamat kayo. Kaning panghuna-huna nga tungod kay giluwas naman ta sa Ginoo, bisag unsay akong buhaton, maluwas gyud ko kay gipakamatyan gud ko sa Ginoo. Wala nay responsibilidad ko sa akong pagkinabuhi nga whether matarong o dili matarong tungod kay ang pagkamatarong naman sa Ginoo ni Kristo, pinaagi kang Kristo Hesus, mao na may mumater sa kaluwasan. So
Dili Oo. na kung sa may imo panghuna-huna pud ani partner o ma'am, Pinky nga di na ko magbinuutan. Kay naamang ko'y tiglaban ako na may iyang pagkamatarong raman. So ako kung makita kang kanang assurance nga maluwas na ang tao nga naa kang Ginoong Hesus, dili man tingali maayo nga sa dihang naluwas na siya iyang kinabuhi sa lawayon o wala mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. So kung naluwas na siya, ang akong pagsabot niya na ang iyang mismong pagkinabuhi uyon sa kalagdaan sa nagluwas niya. Sa ato pa nga sa diha nga kita nagaangkon kang Kristo kay kita nakapanunod sa iya o nagtuo o nagdawat kaniya sa gasa nga libre nga mao ang kaluwasan, kinahanglan gyud nga ang tao magakinabuhi sumala sa iyang kinabuhian ni Ginoong Hesus. Dili na siya magbuhat og daotan kay naluwas na gud siya pero wala pa ang iyang kinabuhi questionable. Salamat kayo, ma'am. Balik na sa atong hunahuna nga gipadayag ni Pastor Danny nga kung atong largahan nga kana nga hunahuna nga magsalig na lang ta padayon tagbuhat og dinautan, murag gibarat na to ang kaluwasan. Ang kaluwasan magud sa akong pagsabot na partner, mura na siya og dako nga package ba. Pagdawat nimo sa package, dili to siya igo. Ablihan nimo ang package, tan-aw nimo dito unsay naa sa mga sulod. Then ang gi-quote nimo kaganina sa Episo kapitulo 2, kung imong lahuson pagbasa ang gist, nagisgod dito nga kining naluwas pinaagi sa grasya, sila destino na o sila gigahina nga muhimo og mga maayong binuhatan. Sa to pa nga ang kaluwasan wala ni hunong sa gitawag saving face niya na ay gitawag enabling face. Nga ang nahitabo ang usa nga naluwas dili niya mapugnan niyang kaugalingon, muhimo gid siya mga maayong butang isip nga bunga o resulta sa kaluwasan nga iyang nadawat. Salamat partner. Maghisgot na putag lahi. Daghan kaayo ang suhito nga na involved sa atong pagtuon sa lesson karon nga semana mga higala. Na ako'y na Yes, ma'am. idugang lang pastor para sayon Okay. kaayo basabtan sa atong mga televiewers o sa mga namati sa radyo. Na-imagine ako ang usa ka tawo nga napreso. Okay. Napreso siya tungod sa sala. O sa dihang nagpakita siya kausaban sa iyang kinabuhi sulod sa presuhan, posible nga makadawat siya og parol, pardon. O sa diha nga nakagawas na siya sa presuhan, ang iyang kagawasan wala naghatag niya katungod nga mangawat na pud siya, mo patay na pud siya, kundi nga iyang kinabuhian ang maayo niyang binuhatan nga nakita dito hinungdan nga siya gipagawa sa presuhan. Salamat kaayo. So karon mga higala nga naluwas ta pinaagi kang Kristo, atong ipakita ang kinabuhi sa usa ka linuwas. Amen. Ang atong pagbuhat sa mga pagbinuotan dili tungod kay maluwas na kay giluwas naman ta kundi para pagpakita sa mga katawhan sa kinabuhi sa usa ka linuwas. Karon partner, ma'am, naay gihisgutan din sa another na pud nga discussion ni San Pablo mahitungod sa iglesia. Okay. Sa Corinto naghisgot siya og iglesia nga isip body. Naghisgot po siya og iglesia isip building. Sa Efeso maura gyapon ang hisgutan, church as a body, church as building, gani na panggali ikatulo, church as marriage compared to marriage. So unsa may significance ani nganong iya manggi pareha ang iglesia, maghisgot ang iglesia mao man ni ang body of believers nga midawat kang Kristo nga manuluwas. Karon gipakasusama ang iglesia sa body, gipakasusama ang iglesia sa building o marriage. Unsa may significance ani? Ako nakita partner nga usa sa mga daghan nga significance maong dili sila pwede bulagon. Okay. Ang building dili nimo pwede, Ang atop dito spikas kanto ibutang. dili pwede. O haligi diri spikas. Usagid sila. Nagpasabot niya nga kung musgutag building, naay structure nga gisunod. Kana Ang number one, di man kakahimog atop sa balay nga unahon nimo paghimong atop. So Tinuod. ari gyud ka permi musugod sa foundation.
nga mao si Kristo. Ang usap po din ako nakita nga Salamat. significant, Pastor, kanang lahi-lahi nga bahin ba? Daghan nga mga bahin, no? Kung imong tanawon like building, dili ta na dinalingin. Nailapad, no? Naitaas. So, mag-ingon ta nga building, may mga bato din na nga lingin, may mga struktura din na nga spiral para nga mabuo ang usa ka building. Sama pud sa Depende sa engineer. sama pud sa lawas. Ang lawas dili pud pareha tanan ang istruktura, Oo, no? oo. Lain-lain pud. Naay ulo, naay lawas, naay tiil, naay kamot, naay mugbo nga bahin sa lawas, pareha gid sa building. Unya sama pud sa building ug ang lawas ug ang kaminyoon dili pwede mabulag. Dili. No, dili pwede mabulag. Naa sila ga operate sila in a unified structure. Nindot kayo nga panghuna-huna, partner. Ang katapusan nga atong pagahisgutan karon kani untang mga hinagiban nga atong isulob. Isolob. Siguro makahatag mo ani og gamay nga pagpadayag, partner. Sa kadyot lang pa maagi para hiniusa ba. Hiniusa kay kung atong tagsa-tagsaon ni hinagiban, mahurot ang atong panahon nga atong pagahisgutan. Pero niya kaning hinagiban na ay term nga gihisgutan ni San Pablo dinha nga put on, put off. Gibalik-balik gina niya. Katulo man siguro nagibasa sa akong napagbasa sa Biblia. Put on the armor of God. Isulob. Isulob. Sa ato pa mga higala naana day partner ang kanang hinagiban. Naa may term nga put on ug put off sa ato pa. Naa sa ato ang desisyon. Na gawas pa atong masabda din ha nga kung usa lang diha ka part ang isolob nato ang kon diri whole armor of God magud ang gipasabot ni San Pablo. Wala siya moingon nga okay espada pwede na. O pagsuot lang helmet. O kanang helmet pwede na okay na gubat na. Dili ang ingon niya whole armor meaning kung pamoy kag put on it means nga tanan na siya. Tanan. Kung moy kag put off ang gihukas tanan pud. Okay. Kay kung usa lang dili na siya magsilbi. Kulang. Oh, kulang. More full gear gid siya sa Pero na panggubatan. ako'y, parang makatawa ka ba? Kay sa pag-away nila ni David o ni Goliath, si Goliath, full ang iyang, iyang Full gear gid siya. paraphernalia. Oo. Pasulubon pamanggani si David atong panahon na ni King Saul. Kay mo apil siya, pero sa po mo apil sa gubat nga halos wa magani sa nina kay gikan pa sa paghatod sa pagkaon. So nakita nako nga kining armor sa Ginoo nga giisip sa tao nga maoy iyang panalipod walay pulos ni kaning igo lang ni siya naghatag kabugat sa lawas nga dili siya makalihok freely. So kang David lahi man kang iyang ang ato gumasabtan ani nga ang armor nga ipasulob sa Ginoo ang armor nga mao ang pulong sa Ginoo. Oh, I come to you in the name of God. Oh, mo na ang kang Actually, hinagiban ni David. ang total din ha kung atong tanawon put on Christ. Mao man nagyapon kay kanang tarang nga gisgutan din ha nga ang iyang significance si Kristo man na tanan. Truth, no? Peace ug unsa pa din ha kanang tanan si Kristo na siya sa kinabuhi sa tao. Salamat kayo sa ato nga discussion. Kung naa si Kristo sa itong kinabuhi, makalingkawas ta sa katapusang kaaway nga mao ang kamatayon. Amen. Salamat kayo ana nga panghuna-huna na pinaagi kang Kristo mga higala, magmadaugon ta, maura na atong sulbad. Salamat kayo gyud. Ato lang ipasadto og bayan sa atong mga listeners nga kanang giingon ni Pastor Palomares nga ang whole armor nga mao gyud si Kristo. Nagpasabot na kung sa atong hunahuna Kristo na tanan atong kamot imbis nga kasumbagon ay si Ginoong Hesus nag-ingon nga dili ka magsumbag. So tanan gyud gikan sa ulo paingon sa imong tiil. So murag gyud ka nagliterally nagsulob sa hinagiban sa Dios. Ang kausaban sa usa ka tawo nga nadiha kang Kristo total. Total mga higala. Busa, salamat kayo kaninyo nga mga suki namo nga tigsunod sa atong programa nga takna sa pagtuon. Salamat sa inyo ang pagsunod kanunay. Og sa dili pa nato tapuson ang atong programa dunay awit nga giandam kini nga programa nga takna sa pagtuon alang kaninyong tanan.
Dios nga labing gamhanan, salamat niini nga kamatuoran nga among natun-an karon. Salamat nga pinaagi kang Kristo, mahimo kami magmadaugon, mahilikay kami gikan sa kamatayon, ug mahimo kami magmadaugon diha sa sala, ug ang among kinabuhi mabag-o diha kang Kristo. Salamat sa pagtubag sa among pagampo, amo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Now in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day. Jesus my Lord, all that cannot keep his way. Jesus my Savior, and he tore the bars away. Jesus my Lord, Jesus my Lord. Celebrate the victory. Jesus is alive, conquering the enemy. Jesus is alive. He is a risen Lord who reigns forevermore. Celebrate the victory. Jesus is alive. Celebrate the victory. Jesus is alive, conquering the enemy. Jesus is alive. He is the risen Lord who reigns forevermore. Celebrate the victory. Celebrate the victory. Celebrate the victory. Jesus is alive. Takna sa pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives. Panimbayan na! Matag Sabado alas 6 sa buntag. Apat, especially to my family. Ma-enjoy ka sa matahom ng mga awit. Community service o langit ng panalangin. Gikan sa Panimbayat sa Kabuntagon. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.